Goeiemiddag almal hier teenwoordig. Burgemeester, raadshede, raadslede, munisipale bestuurder, direkteure, personeel, almal hier teenwoordig, baie welkom. Het is weer goed om vandag hier te wees. En dan wil ek ook 'n spesiale woord van verwelkoming aan almal op die platform. Ek sien Aletta is ook teenwoordig en Hannes en al ons IT-mense en dan ook aan die publiek wat ingeskakel is vir ons altyd lekker. En is goed om die publiek ingeskakel te hê by ons raadsvergaderings, sodat die publiek kan sien hoe word met die sake van die gemeenskap gehandel. So baie welkom aan die publiek wat ingeskakel. Ek kry net positiewe terugvoer van die publiek af. Dat hulle vra vir die links, hulle sit partytjies hierdie dag uit om vir ons te luister. Kan ons net sit en dan sluit ons oë. Vader, in die naam van Jesus, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om as 'n raad en amptenary by mekaar te kan kom. Ja, Here, ons is nie die volmaakste mense nie. Here, ons probeer elke dag na die beste van ons vermoë en soos wat U vir ons toelaat om die dinge te doen wat ons kan doen. Here, en baie kere die dinge wat ons doen is nie tot tevredenheid van almal nie. Maar Here, dankie dat U vir ons die insig en die wysheid gee om met die dinge te handel van ons gemeenskap. Here, dankie vir hulle wat in die administrasie is. Here, dankie vir die raadslede wat in die gemeenskappe is. Elke dag, 24 uur van die dag is hulle besig. Here, dankie vir hulle. Dankie ook vir hulle families. Here, ek bid ook vanmiddag vir ons gemeenskappe, wat hulle ook al ervaar en waardeur hulle ook al gaan. Wil U met ons wees. Here, wees met ons in hierdie tye, wat ons nie elke dag verstaan wat dit is nie, maar Here, ons stel U voorop. U is op die troon en al die lof en die eer, Here Jesus, wil ek vanmiddag vir U kom gee. Want dit is deur U wat ons is. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. In Jesus naam, amen. Ons is nou by item 2. Dis die aansoeke om verlof tot afwesigheid. Ek sien ons het 'n voltal raadslede, munisipale bestuurder. Ja, dankie Spreker. Van die amptenare se kant af is dit net die direkteur gemeenskapsdienste wat met verlof is die week en Kevin Cornelissen staan in vir hom. Die res is hier. Baie dankie. I would also like to welcome the Department of its Mineral and Energy. Yes. They're going to do a short presentation to us in terms of their mandate. We will come there when we do the presentation. Can we then move over? Nou is die verklaring van belange in Engels. The Declaration of Interest, die verklaring van belange, item 3. We begin sommer by burgemeester en dan gaan ons so om. Spreker Ivan Rooi, proclaiming dat geen belang in die agenda het. Speaker Mario Wessels, geen persoonlike belang op die agenda nie. Thank you, Speaker. Jacobus Daniels, I have no personal interest in the agenda. Spreker, my naam is Adriaan de Vries, ek verklaar dat geen persoonlike belange by enige item op hierdie agenda het nie. Madam Speaker, Johan Wilman, ek verklaar ook dat ek geen persoonlike belang by enige items op die agenda het. Goeiedag sê almal, ek is Audrey Small. Ek het geen persoonlike belang op agenda. Chairperson Adam Deploy, I declare that I had no personal interest in any points on the agenda. Goeiemôre almal, my naam is Emmanuel Adams en ek het geen persoonlike belang by enige item op agenda nie.
Goeiemiddag, Samantha Lees en ek het geen persoonlike belang by enige item op die agenda. Brandon Malman, geen persoonlike belang op agenda nie. Iemand meen geen persoonlik belang. Goeiemiddag speaker, raadsheren, raadslede, raadsdames en die publiek. Ek het geen persoonlike belang in die items op die agenda. Goeiemiddag almal. Annelie Linde. I declare that I have no personal interest in any matter on the agenda. Director Ventura. Goeiemiddag speaker en almal. Denwin Ventura, ek het geen persoonlike belang op enige item op die agenda nie. Goeiemiddag speaker, dit is David Lau. Ek verklaar dat ek geen belang het by enige van die items op die agenda nie. Middag speaker Kevin Cornelissen, geen persoonlike belang op enige item op die agenda. Good afternoon, Speaker, Councillors and colleagues. Matthew Sheldon, I declare that I have no personal interest in any item on the agenda. Good afternoon, Speaker. I'm Cindy Rana. I declare that I have no personal interest in any items on the agenda. Thank you. Maar speaker Neil Versou verklaar dat ek geen persoonlike belang op enige items op die agenda het nie. Goeiemiddag speaker en almal, Wien Kutse, geen persoonlike belang by enige item op die agenda. Thank you very much, myself, Randall Swartz. I don't have any interest of any item on the agenda. Can we then move over to item 4? And that's the approval of the minutes for the meetings that were held 20 March and 28 of March. That's only the approval of that. Can I have a mover and a seconder for the approval of that? There's a mover, Councillor Daniels, and there's a seconder. Is there a seconder? The Mayor. Thank you very much. Can we then move to item 5? Dis die implementeringsverslag vir raadsbesluite wat geneem was. Munisipale bestuurder, wil u ons dalk? Yes, Chair, I can. Thank you very much. It has been circulated. It is in front of all the councillors. I went through it. Everything was done also on director's level. And if you have any questions, we will gladly answer it or provide you with more information. Councillors, the report is in front of you. Is there any questions, any clarity, any answers that you seek in terms of that report? If none, can we then move over to item 6? That speaks to any matters arising out of the previous minutes. Any matters arising out of the previous minutes? Thank you very much. Kan ek net gewoon naar die TV toe beweeg, Aletta en Hannes. Kan u net gewoon uw belangen verklaren? Aletta, eerste. Dankie voorsitter, goeiemiddag aan u en die agbare raadslede. Ek is Aletta van Sittard. Ek verklaar ek het geen persoonlike belange by enige items op die agenda. Goeiemiddag speaker, Hannes Vermeulen. Ek het geen persoonlike belang by enige item op die agenda nie. Baie dankie. Goeiemiddag voorsitter, Wian Willems, geen persoonlike belang op die items op die agenda nie. Baie dankie. Can we then now move to the item 6? Any matters arising out of the previous minutes? Enige items uit die vorige notules? Any matters? None. Can I then move over to item 7? That speaks to the lief en leed. Ons het verjaarsdae. There's birthdays coming. Was that the present for the 18th of May? Die melksneusels. The Deputy Mayor's birthday is on the 18th of May and then Sundays on the 9th of May.
Van watter melksnysels praat die speaker nou? Ons hier op die platteland glo nog in melksnysels. Dit kom sekerlik nog. Raadslid Deploy, ek sien u het 'n ding daar, het u dit nou al verklaar of u moet dit seker maar aan my oorhandig. Wat het u daar? Staan my naam nie dalk daar op nie? Is net my naam wat die op is, speaker. Jy sal dit moet op een of ander stadium verklaar, hoor. As reg, ek maak so, speaker. Asseblief, dankie. Maar moeilik as die speaker jy geskenkie kry en jy kry. Can we move on? Aleta's in the meeting. I hope she's doing fine. Yes, Cindy's birthday is on the 9th of May. Julle moet lekker verjaar. En geluk by voorbaat op julle verjaarsdag. En mag die Here julle nog baie jare spaar. En mag jy 'n vrugtevolle dag hê daai dag. Okay. 15. En Leed, Aletta is sterk nog aan by die huis. Baie sterkte Aletta. Dankie vir jou inskakeling. By die tegniese direktoraat, Shaline Pedro se pa is oorlede weens siekte. By die finansiële direktoraat, Israel sterk nog aan by die huis. Andrelien Salomo sterk nog aan nadat sy gehospitaliseer was die 4de April. Korporatiewe dienste, almal is gesond daar. Gemeenskapsdienste, Lee Esther Swarts, is een van ons EPWP wetstoepassing, se ma is oorlede. Kantoor van die uitvoerende burgemeester, almal is gesond daar. Ons wil dan ons innige simpatie wil ons uitspreek teenoor diegene wie familielid aan die dood afgestaan het. En ons dink selfs aan hulle in ons gemeenskappe, waarvan ons nie bewus is nie, wat 'n familielid aan die dood afgestaan het. Is nie 'n lekker tyd nie, maar ons wil, as 'n raad, wil ons vir u baie sterkte toewens, en mag God u troos in hierdie tyd van verlies. Baie sterkte. Kan ons net 'n minuut van stilte hê vir die personeellede en die gemeenskap wat iemand aan die dood afgestaan het. Is that? Thank you. Yes. Lief, het ons net uit die korporatiewe dienste komitee, direktoraat, ja, jammer, dankie vir die regstelling. Direkteur Vivian Kotse, wat is u Johan, ons moet net hierdie regstellings doen, asseblief. Ja, dis nie Vivian, dis Johan Willem Kotse. William. So net hierdie, daar sit nog in u direktoraat wat al hierdie skrif doen. Maar net om baie geluk op die seun se uitsonderlike prestasie. Hy het sy BEd graad verwerf, BEd, 20 April, baie geluk Vivian, sê vir baie sterkte. Van die wat ons dalk nie weet nie, of 'n familielid, Raadsy de Vries. Kleindogter, graad ontvang, baie geluk, baie sterkte. Ons sien uit na 'n blink toekoms as daar van julle is wat ons nog nie van weet nie. Baie geluk selfs in ons gemeenskappe. Daar's baie van ons mense wat in spog en hulle het rede om te spog op die Facebook en se prestasie, regtig waar. Dis goed. Baie geluk met daai uitsonderlike prestasie. Dan is burgemeester, ek wil dan oorgee aan u. Ek het geen verdere ander aankondigings nie. Is daar enige iets? Ek gaan nou die geleentheid, ek dink ek gaan eintlik vir Raadsheid of vrees vir hom aan te sluit. Hy is nou die een wat ook nou baie closer was, as ek dit so kan stel.
Maar ek dink ons grote icon, as ek dit kan so stel, in die geskiedenis van Bergrivier, iemand wat uit Pakketberg se daar uithou kom, munisipaliteit se daar uithou, waar hy sal soos 'n meubelstuk op buitekant, almal weet wie Sous in Pakketberg is. Ek dink dat baie weet nou in Bergrivier wie is Sous gesou. En ek dink hy laat 'n groot leemte en so ons het ek hoop ons kry ook die kwaliteit, die tipe mens wat Sous was, wat elektrisiteit geken het, wat weet waar loop die draad onder die grond. En ek dink namens ons as raad gemeenskappe groet ons vandag vir om hierdie is goed om hierdie wees die laaste paar dae. En mag hy gaan lekker is. Hy is 'n man wat maar net vakansie gehad wat hy moet gevat het. Dis 'n man wat ek nie weet wat of hy ooit siek was in die werkstye nie. Gaat sy te vrees. Wanneer hy siek was, hy bly by die werk en so aan. En dis nie 5 jaar, dis 38 jaar. Dis baie jare. Dis ouer as van ons amptenare hier binne in die munisipaliteit. En hy die elektriese stelsel in Bergrivier ken hy soos die palm van sy hand. Baie keer wonder ek, waar is al die goed? Hy sal dit vir ons kan wys, waar is al hierdie goed? En dit sê baie van hom as persoon. Kan hulle gaan raak, dis die mens wat hy is, maar dis ook maar geleer hoe elektrisiens is. Hulle kan vloek en skel, maar hulle doen hulle werk. En ons kan sien, ons is een van die munisipaliteite wat sukkel met elektrisiteit, met probleme en so aan. En ek wil vir meneer Rousseau baie dankie sê namens zich Bergrivier Raad en die administrasie en die gemeenskap van Bergrivier. Vir dit wat jy kom doen het, dit wat jy opgebou het in Bergrivier. Seker maak dat ons nie sonder krag sit nie, behalwe loadshedding, maar dat ons altyd krag het, dat ons plekke lig het, dat die strate lig het, en altyd reg om te help waar hy kon. En ons gaan jou mis met daai, nie net mis vir die werk, maar ook as persoon, van jy kon ook baie grappe maak en grappe deel met mense en so aan. Ek weet nie op Raadsvergadering te vrees, baie keer kwaad gemaak en so aan, maar dis deel van jou mens wees. En so aan, maar baie dankie vir wat jy gedoen het en mag jy en jou vrou lekker, ek weet nie of sy ook gerus nou nog nie, maar waar jy gaan met die naam wat Bergrivier waardeer wat jy vir ons gedoen het en gaan geniet die rus, gaan doen aansoek by die Oilpy, hier is mos al in hy stadium waar jy ook kan staan vir Oilpy, maar baie dankie, dit kom uit die hartheid van ons almal, wat jy ingesit het in Bergrivier, en dat ons dit nooit sal vergeet nie. Ek meen, jou naam gaan nog lang lewe, in Pakketberg spesifiek, en ek glo hy gaan lang lewe in Bergrivier. Mense sal nog vra, waar is Sous? Is Sous nog daar? Kom roep hulle nie vir Sous hier, as daar iets fout is. En ek weet, Sous sal altyd beskikbaar wees, so baie dankie vir alles wat hy vir ons beteken het. Baie dankie, burgemeester. Raadslid de Vries. Ek wil nou besê, behalwe dat ek en Niels nou van dieselfde plek afkom, en jy kan maar sommer partykeer hoor in die manier waarop ons goeie sê, ons is so gemaak, ons bedoel nie lelik is, ons daai partykeer sulke knope los. Ongelukkig het hy so baie skokke in sy lewe gehad, en dat so, hy het hele kortsluitings, en partykeer sê nou maar dit op sy manier, maar ons weet wat daar agter sit. 38 jaar is 'n leeftyd. En by dieselfde werkgewer, daardie institusionele kennis, en dit is die mooi woord, die groot woord wat hulle noem, maar dit beteken net, dis ondervinding en kennis, wat jy nie moet boeke opdoen nie. En dit is altyd vir enige werkgewer baie werk, en sal baie gemis raak. Ek kom lankpad saam met Niels, ek sê, hy was dan so 'n tydjie na my in die skool, alhoewel hy is amper net so grys soos ek, maar ek het nog gehoor, hy wou eintlik langer gebly het, maar toe het hulle nou in hulle gesinsbeplanning het so gereël, dat daar nou nog 'n klein Nielsie op pad is, en dit gaan nou sy taak wees om, ek weet nie of dit 'n Nielsie is, maar dit klink vir my, hy gaan nou die chief kinderoppasser daar, nie, so hy sou dit word. En sterkte daarmee, Niels, ek het so 'n bietjie ondervinding van, dit is 'n voorreg, en dit is ook 'n vreugde vir hulle mense. So, ons het by tegnies, het ons van Niels tot ziens gesê,
sommer op 'n lekker kuier manier soos ons daarvan hou. Mens kan nie dankie sê en jou waardering altyd uitspreek vir lojaliteit en bydrae wat iemand oor so lank tyd maak nie. Meneer, ons sal jou mis en ons jou baie daar ook. Ek het nog steeds jou nommer om vir 'n keer hulp en raad te vra. En ek weet as dit later in die aand is, ek kry baie keer so 'n reaksie wat jy sê wat ek kan gaan doen, maar dan word die werk in elk geval gedoen. Ons het jou geniet en ons het vir jou die moere geraak baie. Sorry, Spreker, daar gaan ek alweer. Maar jy sal verstaan. Maar môre dan gaan die job aan. En nou is ook die persoonlike goed nie. So baie dankie, baie sterkte. Mag dit 'n lang, gelukkige, vreugdevolle aftrede wees. Saam met jou gesin, vrou, jou kinders en jou kleinkinders. Mooi loop. Dankie, Spreker. Amen. Baie dankie Spreker Sous van ons van die administrasie se kant af ook. Die vraag wat ek die heel meeste moes antwoord hierdie 11 jaar wat ek nou hier is die publiek sê, waar kom jou naam vandaan? Sous. En dan my antwoord was altyd dieselfde, dit is wat u dink. So, ons het dit altyd gedink. Raadslid De Vries het nou gesê wat ek wou gesê het oor die baba, want ek hoor uit kringe baie naby aan my kantoor, dat jy spesiaal aftree om jou nuwe kleinkind te gaan oppas, so baie dankie daarvoor. En dan wil ek net vir die publiek sê, ons het 'n geskenk vir Sous. Dit kom nie uit publieke fondse nie, dit kom uit almal in hierdie kamer wat wou bydra en nog amptenare se sakke het bygedra en Sous, ons gaan dit nie vanmiddag vir jou gee nie, maar as jy dit kry, dan weet jy, dis wat ons wil hê jy die volgende 10 jaar moet doen. So geniet dit verskriklik en ek wil tog vra dat jy vorentoe kom. Burgemeester, dat ons hom 'n lekker handdruk gee en 'n foto neem. 38 jaar is 'n baie lang tyd en soos wat al die vorige sprekers gesê het, jou lojaliteit, jou interessantheid, dit was altyd lekker om saam met jou te werk. Jy het altyd 'n plan en dis wat mens wil hê in 'n bestuurder wat nie in 'n hoek gedruk word nie. Al gaan dit hoe swaar. So daarvoor sê ek vir jou persoonlik Sous en namens ons almal baie dankie. Jy is vir ons 'n voorbeeld en ons gaan jou verseker ongelooflik mis. As jy net vir ons kan vorentoe kom en Spreker, ek het gehoor hy wil ook 'n paar woorde sê. Sou ek maar sê. 38. Jy moet iets sê in Engels. Thank you. That's all not done. Spreker, burgemeester, raadslede, ja, pelle. Ek dink net, ja, ek weet nie wat om te sê nie, dis 'n leeftyd, ja. Maar ek ben, wat 'n journey, so, ja. Ek is beskikbaar, ek sal sekerlik nog so 'n bietjie raad en so 'n uitdeel, maar nie meer in die bestuur sodanigheid nie. Ek sal dit nou doen. Konsultant. Ja, nee, maar om wat ek opgebou het, nie te laat platval. Ja. Ja, ek dink baie jare terug aan alles wat ons deurgemaak het. So ja, dit was 'n journey. So ja, om vir julle, as ek inklop, moenie meer koffie aanbied nie, hoor, ek mag nou 'n whisky ook vat. Ek is nie meer in diens nie, so dis reg. Baie dankie. Ja, ek het dan seker af, ek wil nou nie seker verder vergaan. Kom met ons ook. Wat jy kan sê, man, stap jou maar vir die boks. Ja, kom maar. Kan jy gaan spreek? Dit is goed van sy. Maar die lyk so Nou staan ek nog op oomblik, ek dink die oppositie gaan ook iets sê. En die oppositie van wie is
kies speaker. My interventie van skoon iets. Yes, ik kan iets zeggen. Als daar van jullie is wat graag iets wil zeggen. Dankie speaker vir die geleentheid. Sous, ons ken mekaar al lankal, baie jare, toe saamgewerk het. Ek het gesien op die groep toe Bergrivier die raadgewer geskenk stuur of gee, toe sê jy baie dankie vir die inhoud, maar dis nou die kussie wat jy sien, maar die inhoud pas nie by die kussie nie. Maar jy moet geniet, soos 38 jaar is lank. En ook baie dankie dat jy terecht gesê het dat jy gaan nie weg met al jou kennis nie, en jy sal die kennis deel met die wat agter by die munisipaliteit. Baie dankie vir die loyaliteit wat jy gehad het toe in die munisipaliteit, die munisipaliteit en nog steeds het. En mag jy 'n vreugdevolle tyd geniet by die huis, saam met jou kleinkind of kleinkinders. Ek neem die kleintjies op pad, ja, ek het gesien. Alle sterkte vir jou en jou vrou, en geniet die rus, broer. Is daar niemand meer? Sous baie dankie van my kant af. Dankie vir die tyd. It was a journey. Ek dink tussen al die raadslede wat hier sit, was ek en die burgemeester die eerstes wat jou ontmoet het daai tyd. Hier van 96, 94 af. Toen was het nog jong. So neem net kennis zolang ek nou al 'n raadslid is, nee. Neem net asseblief kennis. So is baie dankie. Dankie vir dit dat jy vir Bergrivier en sy mense beteken het. Dankie dat ons ligte nog anders. As ander dorpe wat nie ligte het nie. Ek het probeer om die after die ouderdom te laat verleng na 75 toe, maar ek het nie survive nie. Maar dit is die intellectual property wat ons verloor het in 'n Eskom. Dat is waar ons vandag is. So as ons een of ander tyd op jou knoppie druk, moenie huiwer nie. Want jy weet waar elke draad is. Kom shop maar weer. Baie sterkens. Die groete vir jou vrou en sê dankie vir haar. Dat sy en die kinders vir jou afgestaan het om Bergrivier te dien. Baie dankie. Kom ons staan en dan klap ons besousie by die deur uit. Mag dit nou 'n dinsousie, né? Let's go back to the business. Municipal Manager, anything from your side? Any announcements? Anything that you want to share with us? Nee, dankie speaker. Ek wil nou graag hierdie hoogtepunt net afsit. Baie dankie burgemeester het als gesê. I would now give an opportunity to the Department of Mineral and Energy to do their presentation to council has been requested. They will introduce themselves and op die platteland sê hulle ons is ene ore. We want to listen to you. You can. Are you going to use the one who's going to present can come and sit next to me? You can come and sit next to me? Yes. You've come so far. It's not so hot in front. You can introduce yourself and introduce your team. And we can start with the president. What's your name? Ozan. I think it's just distributed for a copy of that. Okay.
Yes, you may. Yep. Good afternoon, Mayor, Speaker, and councillors and colleagues, if there are any in the room. We want to thank Council for affording us this opportunity to come and just update you on the regulatory updates that affect communities and yourselves as a municipality. My name is Thoza Mapasi. I am responsible for stakeholder engagement at the Department Mineral Resources and Energy. I am based in Pretoria. I am with my two colleagues here, Ms. Nandi Pakwalela. There she is at the corner. She is the face that you should know. She's the person that is responsible for social and labor plans in the province, and her intern, Ms. Shelin Timbane. Now, there's a lot we would like to share with Council in terms of what we do and how it affects you. So those areas would include the environment. I know councils are usually interested in the energy issues, all issues that we do at the department, but that will continue discussing with our LED colleagues in the MM's office to try and get a date where we can host council and update you on all the processes that we go through when we process mining rights. But we jumped at this opportunity just to discuss one specific issue. The consultation process has changed in the guidelines of 2020. Our guidelines were updated and they were signed in March of 2020. And I think most stakeholders might have missed them because it was just during the lockdown time and just 2 weeks before lockdown. So municipalities may not be aware. So in the past, when it comes to social and labor plans, we used to, a mine would just go to the LED department of a municipality, they would agree on a project, and it would be, every municipality decided how it's done, whether it's the LED office, whether it's the mayor's office, whether it's the MM's office. That's how projects were agreed upon. And we would get an SLP with a letter from it wasn't necessarily always from council. It would be from the MM. Sometimes it would just be from the LED manager. And that would be proof of consultation. And we would process that social and labor plan and we would approve it as consulted. Now, the biggest change in the guidelines. So let me just take you through the presentation so that we understand what the change is and how it affects the municipality. We take our legislative mandate from, obviously, like all of us, the Constitution, the Mineral and Petroleum Resources Development Act, what we refer to as the MPRDA, the regulations that I talked about of 2020, the Mining Charter of 2018, which we know is no longer an enforceable legal tool. It is a guideline as per the judgment of the Gauteng High Court. But we still rely on it as a guideline. Section 9 of the Constitution provides that everyone is equal before the law and has the right to equal benefit of the law. Now, government may take legislative measures to advance HDSAs to promote achievement of this equality. Now, in mining, the MPRDA is that tool. It's the legislative measure taken to give effect to Section 9 of the Constitution. The MPRDA, amongst other things, it's enacted to redress past imbalances and achieve transformation. But it's like I said, we're just concentrating on that factor today, but the objectives of the Act are related to how the environment should be treated. How do we mine sustainably? But we would need a bigger session to cover all those aspects.
Now, one of the key objectives of the MPRDA is to ensure that holders of mining rights contribute towards socio-economic development of areas in which they are operating and labor sending areas. So if the mines in your municipal area draw their labor from Springbok, a social and labor plan would then have to accommodate the Namakwa municipality and your municipality. So you would share in the social and labor plan. In order to give effect to this objective of giving back, Section 23 of the MPRDA makes it a prerequisite for all mining right applications to have a social and labor plan. A social and labor plan is a tool used by the department to ensure holders of mining rights contribute towards the socio-economic development of the areas in which they are operating, as well as labor sending areas. The SLP has various elements, but the relevant to the purpose of today's meeting is mine community development, how it is consulted. So the SLP has about 6 elements. It deals with skills development, it deals with employment equity, it deals with mine community development, which is where we would get projects from the municipality. It deals with procurement and enterprise development. It deals with issues of housing and living conditions of mine workers, and how do we integrate, how do we not create mining settlements, how do we integrate mine workers in the communities where the mine operates. And it deals with issues of retrenchments. How do we prepare for downscaling? As we know, even if a mine does not close due to economic factors, there is an end to mining. So we need, as a municipality, to prepare towards what will we do with this influx of people in our town that will later not have jobs. How do we create alternative work for should such a situation happen? But to deal with today's issue, SLP consultation. The new regulations require that holders must consult meaningfully with mining communities and interested and affected parties on the contents of the SLP, to ensure that it addresses the community needs and is aligned to the IDP. Now, the 3 new things in our consultation are meaningful consultation, meaning public participation, mine communities and interested and affected parties. In the past, the municipality would speak for the community through the LED office, through the IDP, obviously that went through public participation. But now the requirement is that even though they would have a project, they now need to go back to that community and make them aware that we are this mine. This is what we are doing here, and this is what we are planning to do for you in the next 5 years. And we cannot approve an SLP that has not gone through community consultation. Now, this meaningful consultation, what is it? According to the regulations again, meaningful consultation on the contents of the SLP must be conducted in terms of the public participation process prescribed in the EIA regulations promulgated in terms of NEMA. Now, in terms of NEMA, public participation is a process by which interested and affected parties are given the opportunity to comment or raise issues relevant to the SLP. In this case, we know NEMA deals with the environmental public participation. In this case, we are saying they must use the same process for the SLP. So this community is now given an opportunity to comment or raise issues relevant to this SLP, the mine community development aspect. The EIA regulations provide that the person conducting a public participation process must give notice to all potential interested and affected parties by doing the
following: fixing a notice board at a place accessible to the public, giving written notice to, amongst others, the relevant municipal councillors of the ward where the mine is situated, mine community representatives, municipality having jurisdiction in the area, any organ of state having jurisdiction in respect of any aspect of the activity to take place, and placing an advert in a local newspaper. The person conducting the public participation process must ensure the following: all relevant information on the contents of the SLP must be made available to all interested and affected parties. Participation by interested and affected parties should be facilitated in such a manner that all interested and affected parties are provided with a reasonable opportunity to comment on the contents of the relevant SLP. And we just mean by access. Access would cover, you must make provision in terms of language. You must make, so if people speak Afrikaans in this area, then you should be able to do the public participation in a language they understand. If people are blind, if people cannot get to the venue where you are holding it, the person conducting the process must make provision to make sure that communities, either it's done at the affected community or communities are moved, are provided with resources to reach the place where public participation is taking place. Comments of interested and affected parties. The person conducting the public participation process must ensure that the comments of interested and affected parties are recorded and that such comments, including responses to such comments and records of meetings minutes, are attached to the SLP document to be submitted to the DMR. So that is now what we are going to receive instead of the letter from the municipality. Obviously, the municipality's comments and input and will also form part of the consultation record. In terms of the regulations, what is a mine community? A mine community refers to communities where mining takes place, major labor sending areas, adjacent communities within a local municipality, metropolitan municipality or district municipality. So we often have, especially with business groups, an issue of we are the doorstep community, we are the closest to the mine. So a mine community is the municipal area. It's not so if a community is 90 km from the mine, we don't work with radius, we work with the municipal area. Interested and affected parties. Who are interested and affected parties? In the context of the MPRDA, interested and affected parties means any person, group of persons, or organization interested in or affected by a mining operation, and any organ of state that may have jurisdiction over any aspect of the mining operation or activity is an interested and affected party. Obviously, interested and affected parties, we have primary, secondary, and as it goes that way. But your mine communities would be your primary interested and affected party. Hence, they are mentioned as an entity in these regulations. We have a list in the regulation of what we've identified, but obviously the circumstances decide. If we're going to build a clinic, Department of Health becomes a stakeholder. If the needs are a school or it's water, then but these are just standard ones where we've listed mine communities, lawful land occupier, Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, COPTA, Department of Human Settlements, the local municipality, and any other person whose socio-economic
conditions may be directly affected by the mining operation. And alignment of SLPs to the IDP. The regulations require that mining right holders ensure that SLP community development projects address the community needs and are aligned to the IDP. And that's the end of the presentation. But I think just to say, the reason we thought it important that we actually speak to council, not just the colleagues, is that it seems like a bit of a double speak. We're saying mines must go directly to communities, and then we're saying it must be aligned to the IDP. I think the regulation came about trying to address it, and it may not be a factor in your municipality, but it is a big thing, I think, in Limpopo and Northwest, where mines have social and labor plans, but communities are saying, but what is in there is not what we need. But what is in the social and labor plan is what is in the IDP, and it's what has been agreed to with the municipality. So I think that's where this consultation directly with the community came from. And that would be the end of our presentation. Thank you very much. Is there any questions? Any clarity you seek from the department? Any? Councillor Daniels? Thank you, Speaker. I would just like to know, I know when an EIA is done, interested or affected parties have to register or give notice that they are affected or are who are interested. I would just like to know whether the same requirement is needed for this. Councillor, for the SLP process, we must follow exactly the way we do it with the EIA process. So them announcing that they are going to start with this, they must call upon interested and affected parties, those that are not in their database, to register somehow so that they can get direct information. Okay. MM? As 'n hand is op, Siebeck. Aletta, you may. Thank you, Chair. Thank you very much to Mineral and Energy. I know that you will be having a meeting with Cecil afterwards, and thank you for your time being available and coming all the way from Pretoria. Bergrivier is not a typical mining area, but we do, as far as we know, we do have 4 mining licenses in our area. So I think the first thing that we would like to understand is to access the information on who have mining licenses in our area so that we can get in touch with them to discuss these social and labor plans with them. However, your timing for this submission is actually perfect, because tomorrow we are having a consultation meeting with PPC on their next generation social and labor plan. And we will be developing the consultation process for the social and labor plan as well. And I think we need to commend PPC on the way they do it. We already have 2 very impressive projects that came from the social and labor plan of PPC, and that is the center in Porterville and the youth center in Piketberg. But I think we will follow your guidance now in terms of developing a process with the PPC social and labor plan, the next generation one, because we've already discussed on how we will consult and the framework or the criteria to develop, to identify a project for the next generation social and labor plan. However, Chair, my question still remains is on to access the information of all the mining right holders, the mining license right holders in our area, so that we can make contact with them and discuss these social and labor plans with them as well. Thank you, Chair. Thanks, Aletta. Do you want to comment?
No, thank you, Councillor. I think Nandi Powell is noting that issue. It's information which we can provide. Thank you very much. Okay, I'll do ladies first and then the deputy maybe. Sorry, Speaker, I just want to ask the department, what would you do if a mine is not complying with the legislation? Because the sand mine in our area have never contacted us on anything at the entrance of Goedverwag. And I received the information from Nandipa after we met at PPC. And so I just want to know, how are you going to get them to participate in the legislative framework? Because I think they should. I'm glad you and Nandipa know each other because it falls squarely on her and Mr. Swart's shoulders. It is their core function to enforce these regulations. Mr. Swartz. You say Mr. Swartz, The regional manager. not me. Oh. There was a hand here, Deputy Mayor. Okay, thank you. I just want to know, in terms of the guidelines, and I later alluded to it, the mining sector is not one of Bergriffie's biggest GDP drivers. Is the SLP dependent on the amount of GDP that is brought into the community? And is PPC registered as a mine on Bergriffie's sector analysis? Councillor, I think, yeah, PPC is a mining right holder. They are required to have a social and labor plan. A social and labor plan is dependent on whether you are applying for a mining right. So if it's a prospecting, if it's a mining permit, then we don't require it because you're still checking things out. But PPC is a mining right holder. But I think that the first thing we'll do is share the actual list of all mining right holders in there. Your colleague wants to add? But I think even it's not my place, but the colleagues will come with them next time. Even if it's a mining permit, the consultation process must still take place, even though there won't be a social and labor plan, but there should be public participation for the environmental management plan. So the municipality should still know that there are so many mining permits, so many prospecting rights, and so many mining rights. Okay. You mind? Thank you, Speaker. I just wanted to address the question that was raised by the MM. I think the mining company that she's referring to is a mining permit holder. So mining permit holders do not have an obligation to implement a social and labor plan. It's only for mining right holders. I just wanted to clarify that because we were in communication and I had sent her the information. So I just wanted to clarify that. Thank you. They're too small. Yes, they are mining on a smaller scale, so they don't have a social and labor plan commitments. It's only mining right holders. Thank you. Okay. Deputy Mayor? Okay, there was a reason for my question, and I always try and fact check. If you look at Bergriffie's socioeconomic profile, it says that we do about 1.1% in mining in terms of the total GDP, but it says something like 28 number of jobs is 28. So somewhere something is not adding up if PPC is considered a mining operation. And that's why I'm asking, and I think it's something that we as Bergriffie must just have a look at. Thank you, Chair. Yeah. There was something that you've said in terms of the SLP, and I'm being corrected, that if people from Limpopo is coming to work here, there needs to be an agreement between this municipality and the municipality where those people are coming from. Is that what you've said? No, it means the budget of the
Can you just put that record? The investment in LED projects would need to invest where the labor is coming from and where they are hosted. So it's not, no one needs to give permission to the other. It has to happen. So if we have mines, I don't think you have that problem. We don't have here, we don't have the Northern Cape. We have Gauteng, Free State, and Northwest. They have majority labor from the Eastern Cape. So it's mostly their social and labor plans that you find they have to invest in the Eastern Cape and where they are hosted. Okay. En daai boetes kan mos hier kom werk. Ja. Dis die probleem. Dis die probleem. Ek sê dit nou in Afrikaans, maar ek sien jy verstaan. Dis my probleem. Daai boetes kan kom en dan moet ons deel. But we're not there yet, eh? Not in this area. Okay. Matsikama has a bit of Eastern Cape. Majority of their labor selling, it's from the Eastern Cape. That is MSR. That is the only mining company that has that dynamic. Yes, but we've got a lot of them here and they've residents here. So just keep it in this room. There's a lot of them here. As onze mense. Maya, you wanted to? Okay. Councillor Manuel or Alderman, will you thank them, please? Speak. So before if I can speak, I will do. I will do so. I just have a last question. I would just like to know who would be the person or entity conducting the public participation process? It's the mine councillor, and the reason we are here today, we would like council to support. I don't know, is it through the speaker's office or, just so that we direct them, because the mine must do the public participation. But obviously they can't just go into communities, so they need to pass here by the municipality and go maybe with a ward councillor, or it would be up to the municipality to decide on the process. But we will continue to send them to the municipality. Yeah. Okay. Amen. Chair, that's exactly what I heard Aletta say, is that they're having a meeting with PPC tomorrow to direct their public participation. But I want to ask Aletta, the speaker is ultimately responsible for public participation. So obviously, when PPC have their plan, they can just submit it to the speaker and the ward councillors for their inputs as well. And you do have a meeting afterwards with Cecil? What? Cecil. Please say. Okay. I would ask Alderman Manuel to do the word of thanks. Thank you, Speaker. On behalf of the council, I will thank all the ladies to come all the way from Pretoria to give us that presentation. I think it's a very good presentation, and I hope it's not your last time that you visit our municipality. You are most welcome to work through our speaker and then come again. I think we have noted what you said, but we are not fully aware of all the types of things that we saw in your presentation. But once, thanks a lot for your presentation, and we highly appreciate it. Thank you, Council. Thank you very much. Thanks. Eh? Are you staying over? You're leaving now? Or? Leaving. Okay. We're going to Thanks. fill that out. To ask the speaker. As I said. Yes. Always we will not hear. What's the signature with the phone in there? Can we continue with the business of ours? We're now at
Item 10, dis die dringende sake. Daar's een dringende item wat gesirkuleer was en ek gaan vra dat Raadslid De Vries en ondersteunend die direkteur tegniese dienste die item aan ons voorhou. Die spreker, baie dankie. As ek verwys hier na die elektroniese item wat versprei was in opsigte van 'n aanpassing omtrent die MIC-projekte wat reeds deur die Raad goedgekeur was. As jy kyk item 5 op bladsy 3, MIC-projekte wysigings, dan gee dit vir een uiteensetting. Dit het met te doen dat die daar in die vorige aanbieding aan die Raad voorgelê was, ook voorsiening gemaak was vir die gedeeltelike befondsing van die pypvervangingsprogram in Edberg. En dit was ongelukkig nie, was die pos nie in die huidige kapitaalbegroting in terme van 'n MIC-bydrae voorsiening gemaak nie. So wat ons het tyd tot die einde April het die Raad tyd om addisionele projekte in te dien vir oorweging. Dit gaan natuurlik ook saam met tegniese verslae wat nog gedoen moet word. Maar in terme daarvan word dan nou voorgestel vir die oorweging dat die portable stormwater by 2 multi-year projek bygevoeg word as 'n projek. Die Edberg stormwater by 4 projek bygevoeg word ook as 'n multi-year projek en dat die Veldrif pypvervangings programme Noordhoek ook as 'n multi-year projek bygevoeg word by die projekte wat u reeds goedgekeur het. Spreker die direkteur as wat kan byvoeg hierby, maar ek dink dit is in essensie die wysigings wat versoek word asseblief. Dankie. Baie dankie Raadslid. Enige vrae, enige inset van u kant af raadslede? As daar niks is nie, kan ek dan so 'n sekondant kry op die voorstel gemaak deur Raadslid De Vries? Dat ons die aanpassing so ontvang. Dankie Raadslid Daniels. Kan ons dan aanbeweeg na die items vir besluitneming, item 11. Met 'n proposal of models for performance risk and audit committee and risk management committee. Who will deal with that? Okay, jy my. Baie dankie raadslede. Dit is 'n item wat vanoggend by die BK gedien het en hulle aanbeveling is nou so op 'n handgeskrewe een wat u ontvang het. Die BK is besig om die komitee stelsel vir ons assurance bodies te hersien en hulle het vanoggend 'n inbeginsel besluit geneem om die wat hulle nou aan u voorstel as die 2 recommendations soos wat u dit daar sien. Die eerste een that the Executive Mayoral Committee recommends an in-principle decision to create a risk committee with a speaker as the chairperson. Die speaker was nie daar toe dit besluit het nie, maar die raad voel dat dit onnodig is om nog buite fondse te betaal, dat die speaker kapasiteit het om dit te doen. So baie dankie daarvoor ook speaker. En dan 2, that the MM and the internal auditor be requested to draft a diagram to indicate the interaction between the risk committee and other assurance bodies and present same to MACO for approval. En ons gaan poog om dit 23 Mei by die volgende BK-vergadering reeds op die tafel te hê. En dan sal ons net die lyne trek en die detail uitwerk. Maar dit is die inbeginsel besluit wat voor u is met soos aanbeveel deur die BK. Baie dankie. Baie dankie MM. Kan ek 'n voorstel kry? Dis 'n voorstel vir raadslid De Plooi, sekondant. Sekondant. Nou dat die voorstel geneem is en die sekondant, kan ons net kyk na my taasevaluering en my posgradering. Het u belange verklaar? Ek het nie geweet dit kom nie. Baie dankie. Item 12, it's a quarterly budget and performance report for quarter 3. Councillor Daniels. Was dit Aletta? O ja, Aletta. Is Aletta nog daar? Ja, ek is nog hier, voorsitter. Ek dink is gewoonlik die MM wat daarin indra, maar ek sal hom indra. Hierdie is die 3de kwartaal se verslag in terme van die top level STBIP wat aan die raad voorgelê word vir goedkeuring. Dit is nou in terme van al die KPI's soos wat dit tot dusver gevorder het vir die loop van die jaar in terme van die top level STBIP. Dankie voorsitter.
Baie dankie, Aletta. Enige vrae, enige insette? Direkteur Finansies? Voorsitter, ja, ek wil net miskien byvoeg dat dit sluit natuurlik nou die finansiële informasie ook in, wat in terme van artikel 71 ook kwartaalliks aan die raad voorgelê word, net saam met die KPI's en dan die top level is die VIP. Dankie, voorsitter. Baie dankie, direkteur. Kan ek dan, is daar enige vrae, enige insette? Dan niks, kan ek 'n voorstel kry? Is daar 'n vraag? Reg? Voorsitter, ja, as ek nou reg is op bladsy 54. As ek nou saam met die direkteur sê, ons ons kan dit ook hier hanteer. Dit gaan net oor die bouts. Kan ek praat, voorsitter? Of as ek nou buite oor, is ek te ver? Is ek te ver? OK, ek het so gedink. Ons nog nie daar nie. Yes. Like that. It's not even almost. Voorsitter, bladsy 54 is die Februarie artikel 71 verslag. En hy's net vir kennisname op die stadium. Wil jy 'n vraag? Ek dink Speaker, as ek nou korrek is, my kollega wys nou aan die ander kant af, dit kom op item 17. Dis reg. 17, ja. Ek dink net daar 'n vraag, Speaker. OK. Dankie. Kan ons dan 'n voorstel kry in 'n sekondant? Kennisname, Speaker. Was dit vir kennisname? Ek weet seker maar. Is dit? We just need to move the approvals and the notifications from each other. Thank you. So, is it? Op bladsy P29, dis vir approval, Speaker. Daar staan recommended for approval by council. That's En dit is so aanbeveel deur die BK vanoggend. Bladsy 29, dis hoe ek dit het. Ja. For approval. Can I have a mover? Thank you, Mayor. Thank you, Councillor Moorman, as a seconder. Kan ons dan aanbeweeg na item 13. It's the oversight the role of council, implementation of supply chain management policy in terms of section 6, 1 and 3 of the municipal regulations for the third quarter. Councillor Daniels. Dankie, Speaker. Speaker, die item handel oor the implementation of the SEM policy, compliance, en dan ook, ek wil amper klink soos 'n plaat wat hak, sê dit gister dieselfde rede. Die op bladsy 33 sal ons sien, daar is die assistant accountant assets wat vakant was. Dit sal ons in die volgende verslag verskyn as gevul indien die aanbeveling nou na die MM goedgekeur word en die persoon die posisie aanvaar. Dan het ek ook uitgewys op bladsy 36 die gemiddelde aantal dae vir tenderprosesse om afgehandel te word en op dieselfde bladsy die uitdagings wat ons het by supply chain as gevolg van nie alles wat daarin is nie, maar as gevolg van sekere van die uitdagings as gevolg van die timeframes wat nie na behore nagekom word nie. Ek dink dit is in kort Speaker, en dan was die bekommernis ons nou ook uitgespreek oor die abonnemente van Julie tot Maart 2023. Dis in kort, Speaker. Baie dankie, Raadslid Daniels. Is daar enige vrae, enige inset, enige iets wat u wil weet, raadslede? Dan ek sê, kan ek 'n sekondant kry?
Dankie Raadsheer Wessels. Item 14. Proposal to renew the Conto prepaid vending system contract. Councillor Daniels. Thank you, Speaker. Speaker, item handel oor die proposal to renew the Contour Technologies prepaid vending system contract at the sole discretion of the municipality for a one-year period effective from 1st of July 2023 to June 2024. Die lede op die finansiële komitee sal onthou dat die item was by die finansiële komitee die 5de April en in daardie aanbeveling was die versoek dat die kontrak geverleng word tot 30 Junie 2026. Dit was toe verder, of die aanbeveling was toe so deurgestuur na die BK toe en die BK het dit nog verder ge-interrogate en die aanbeveling verander net in terme van die verlenging. So die amendment is dan nou net nie 2026 nie, maar wel 30 Junie 2024. So die kontrak sal nou net vir 'n jaar geverleng word. Julle sal onthou, ek het ook in daardie byeenkoms die nuusberig uitgewys wat wys dat die token nommers beval volgende jaar November 2024 en dit het teweeggebring vir die verlenging van die kontrak vir 'n jaar. Ek wil direkteur of kan direkteur net miskien bietjie meer tegniese agtergrond gee oor die voorstel. Dankie, Speaker. Baie dankie, Raadslid Daniels. Enige vrae, enige inset? Direkteur, wil u dalk 'n byvoeging of enigiets? Dankie, direkteur. Enigiets, raadslede? Is daar niks is daar sekondant vir die voorstel op die tafel vir die verlenging van die kontrak? Raadsheer Wessels. Kan ons dan aanbeweeg na die volgende item wat handel oor die waarnemingsrooster? Raadslid Moelman. Dankie, Speaker. Die rooster is uitgegee en daar's net hy was vanoggend op die BK gewees. Daar's net enkele veranderingkies op hom gemaak na die BK vergadering en gaan ek daarna verwys. Onder Acting Roster for Director Corporate Services by Acting eerste sekondie, boonste Manager Planning and Environment Manager, die titel van die persoon het verander en dan ook by Acting Nominee is dieselfde. Dan by Acting Roster for Director Community Services is daar any other relevant manager or head that is applicable en dan nie ook wat aangevra is subject to all relevant legislation, so wat ons aan alle wetgewing voldoen. Baie dankie, Raadslid Moelman. Enige vrae, enige inset? Die waarnemingsrooster? Dan niks is daar sekondant? Raadslid Deploy. Can we then move to item 16, is the long-term lease agreement, Bokkomlaan? Dankie, Speaker. Dit het die hele geskiedenis, die hele van die Bokkomlaan vishuise en by die laaste raadsvergadering was daar ook besluit of by die BK dat dit plaasvind vir 9 jaar en 11 maande te termyn vir 3 jaar. En na tot 30 Junie 2025 toe verander word om voldoende konsultasie met die publiek toe te laat. Daar was egter komplikasies gewees ook met die kontrak wat uitgegaan het en daar was sekere voorstellings gemaak deur die BK en dit is in die recommendation that the term of lease applicable to vishuise number 1 to 10 and 12 remain till 30 June 2025 en dan ook die klousule aangaande subverhuuring. Dieselfde is as vishuis nummer 11 sin toe vir hierdie termyn en dan die besluit gaan ook om so vinnig as moontlik met die publiek te konsulteer om hierdie proses so vinnig en so regverdig as moontlik te maak. Baie dankie, Raadslid Moelman. Enige vrae, enige inset? Raadslid Lopser? Dankie, Speaker. Ek sien die recommendation en ek hoor van 2025. Maar hier sê die recommendation that council considers extending lease agreements for 9 years and 11 months. Is dat 'n fout? Raadslid Moelman? Nee, dit was die oorspronklike voorstel gewees en toe was dit mos by die komitee gewees en by
en die BK, dit verander is na 3 jaar toe en 11 maande. 3 jaar. En dit is die nuwe datum dan. So dit gaan net vir 3 jaar verleng word en tussentyd word daar dan gekonsulteer met die publiek om seker te maak alle prosesse is reg en alle regverdigheid word toegepas. Dis die recommendation. Weet julle dit? Ek wil net seker maak, is dit 2 jaar, 3 jaar? Dis tot 30 Junie 2025. Okay. Dit is 2 jaar en sien nie 11 maande, dis 2 maande. 2 jaar. Oh, ek sien ja. Okay. Baie dankie. Is daar 'n sekondant? Het ons 'n sekondant gehad? Kan ons dan net seker maak om weer 'n sekondant te kry vir die voorstel oor die vishuise? Raadsheer Wessels. Collega's, ons gaan nou oorbeweeg na die items vir kennisname. Item 17 is die monthly budget statement. U verwys, u wil 'n vraag gevra, Raadsheer Menie? U mag. Die speaker ek my bes doen om dat ek dit maak tot Junie toe. Speaker, ek wil graag terugvat na die artikel 52 verslag, want daarin is al die inligting. Daai 1.4 was die spandering einde Desember, ons is nou op 4.99, wat steeds baie laag is, en ek wil graag vir u die terugvoer gee. As u kyk by TL11 op die artikel 52 se uitdruk, dan gaan u al ons terugvoer daar sien. Die kapitaalspandering in my kantoor bestaan uit die kapitaalspandering van die burgemeester se kantoor, die kapitaalspandering by kommunikasie by die interne ouditeur in my kantoor en dan strategiese dienste. En ek wil gou vir u lees hoe dit afgebreek is. The capital spending in the office of the executive mayor is on 21%. The capital spending for the office of the MM is on 99.13%. The capital spending for economic development strategic services is on 3.12%. Follow-up by the MM is done on a regular basis to try and do the spending. En dan die rede is dat in die burgemeester se kantoor onder die speaker is 'n R100,000 begroot, wat begroot was vir kantoormeubels, wanneer die raadslede se kantore realiseer. En hulle kon dit nog nie spandeer nie, want die kantore het nog nie gerealiseer nie, so daar lê die oorige 80% van die geld in die burgemeester se kantoor. En dan by strategiese dienste, en ek het vir Aletta gevra om vir ons 'n volledige verslag op te trek oor wanneer het ons die geld gekry. Op die oorspronklike begroting was net R310,000 wat goedgekeur is einde Mei deur die raad, en dit was vir meublement vir die jeugsentrum, en die volle R310,000 is spandeer. Intussen het die premier se kantoor met die opening en die oorhandiging van die jeugsentrum in September verlede jaar, het Aletta nog 'n bietjie in provinsie se oorgefluister en gevra vir nog verdere geld, en het hulle dit goedgekeur. En is daai geld eers in die DORA in hierdie jaar afgekondig, en word dit eers aan ons oorbetaal, en dis 1.8. En Aletta het my verseker op die 31ste Maart dat daai 1.8 volledig gespandeer gaan word. Ons moet op 'n tender uitgaan vir materiaal, en hulle gaan materiaal aankoop vir fase 2 van die jeugsentrum. En dis waar die grootste deel van daai geld lê, en dit is hoekom die spandering op die oomblik so laag is. Ek het ook vir Raadslid Manuel het my voor die vergadering ook hieroor geroskam of die vraag gevra. En toe het ek vir hom gesê, dit is 'n balans tussen, wil ons 100% spandering hê en nie laat geld aanvaar nie, of omdat ons 'n arme munisipaliteit is, vat ons al die geld wat ons gaan kry.
Maar dan baie keer dan kry jy dit eers in April en dan moet jy dit voor einde Junie spandeer, maar dan vat ons dit as provinsie vir ons sê ons kan dit oorrol, want dan het ons die geld. So dis die balans wat ons moet maak. En baie keer kies 'n mens teen compliance net om die geld in die hande te kry. So dit is die skuldig met 'n rede. Dankie Speaker. Baie dankie munisipale bestuurder. Kan ons dan aanbeweeg item 18 is ook vir kennisname. Item 19 is vir kennisname, item 20 is vir kennisname en item 21 is vir kennisname. Baie dankie vir die wijkraadslede vir die bywoning van die wijkskomitee in Daba. Ons sal sekerlik by 'n volgende geleentheid ons verslae kry. Hoe ek oorgaan, ons het niks gemis nie. Raadslid Daniels. Nee, Speaker, ek kon net byvoeg by die vraag van Raads Emmanuel dat ons moet ook in gedagte hou dit was die einde van die maand toe ons die inligting wat daar beskikbaar is, het ook die aansuiveringsbegroting het ook 'n effek op die persentasie. Okay. Baie dankie. Die raad gaan nou in komitee, so die res van die personeel word verskoon. Baie dankie vir u teenwoordigheid. Ek wil vra dat is nou 21 minutes past 3. Can we start at half past 3 in komitee? Yes.